थिला किंतु ए पृथ्वी ऊपरे शयतान बिजुली पड़िबा परि पड़ंते ये पृथ्वी निर्जन हो गला सुनसान हो गला ये पृथ्वी रे अंधकार आसी गला यह मोर मतामत नहीं सह सह बाइबल स्कॉलर माने गवेषणा करिकी ए मतामत दैछथि एटा मोर मत नहीं भाबंत नहीं मु कहूछि मु आडु ए प्रथम पृथ्वी शयतान पड़िबा द्वारा जळी पोड़ी की नष्ट हो गला शैतान को सस्ता बेसी हल्का बोले भाबंतु नहीं आमे जोटा छोड़ौछु भूत छोड़ौछु शैतान को छोड़ौनु आमे से होची गुटे किंग से गुटे अधिपति से जगतर अधिपति बोली एफिसियो 6:12 लिखा होची से जगतपति बोली की कोरिन्थी 4:4 लिखा होची हिंदी रे लिखा होची इस संसार का ईश्वर द्वितीय कोरिन्थी 4:4 पढ़ो ईश्वर को प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट ताहांको गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरी एही प्रकार लोकंक प्रति प्रकाशित न हुए एथि निमते एही जगतपति हिंदी रे लिखा अछि संसार का ईश्वर शयतान को ईश्वर बोली ना दिया जाय छी संसार रे से पुनी ईश्वर तेबे आमे जदि जने लोकटारो भूत छोड़ौछु भूत को छोड़ौछु शयतान को छोड़ौना शयतान पूरा संसार उपरे तार साम्राज्य से व्याप्त करिकी अछि जेतेबेले शयतान स्वर्गरु पतित हैला जेतेबेले स्वर्गदूत पतित हैला सेतेबेले से बिजुली परी पृथ्वी को छारखार करि देला एतेबेले पृथ्वी फॉर्म तार बिगड़ी गला सुनो आजि भी शयतान जेउ जगारे काम करे ए तीनोटी ही अवस्था आसीबो कोन नंबर 1 तार फॉर्म बिगाड़ी देबो आज बहुत पास्टर्स मानकर फॉर्म नाही ओपनिंग भलो करूथिले अर्ली डेज रे भलो बैटिंग करूथिले एबे खाली बोल्ड आउट चली छी आरंभ दिन मानकर भलो फॉर्म रे थिले जदि आज केही भलो फॉर्म रे अछि से बेसी गर्व न करंतु कहीं कि पृथ्वी रो फॉर्म बिगाड़ीबा शैतान ता पछरे पड़िबो नम्र हे कि भय भक्ति रे प्रार्थना रे लागि रहंतु तुमरो फॉर्म को न बिगाडू से गुडे मुसा पसिगला अलमीरा भितरे अलमीरा जो फॉर्म रे थाए तार से सजाइतिबा फॉर्म को से बिगाड़ी दिए आज मंडली जेउ अवस्था रे रहिबा कथा से अवस्था रे नाही शयतान मुख्यतः तीन गोटी जगार फॉर्म को बिगाड़ी देछि ओडिया रे निर्जन शब्द ठीक शब्द नाही फॉर्मलेस हे गला तार रूप बिगड़ी गला तार क्रम बिगड़ी गला जने सेवक जेमती रहिबा कथा सेमती नाहंती आज जने प्रचारक जेमती रहिबा कथा सेमती नाहंती जने विश्वासी जेमती रहिबा कथा सेमती नाहंती मंडली जेमती रहिबा कथा सेमती नाही अगा बगा खगा लोक प्राचीन ही जाउछंती आज्ञा व्यापार बाट करबा लोक पाळक ही जाउछंती आह्वान नाही कोन मंडली चलेबे से माने जने कहला आज्ञा मो मंडली रो प्राचीन अछि मो भाबिली प्राचीन जानि छते प्राचीन किए यीशु करो 12 शिष्य को प्राचीन बोली कहा जाय छै प्राचीन गोटे साधारण काम नहीं जने बुढ़ा हे गला जनकर मुंडर चुट्टी पाची गला ताकू आमे प्राचीन पद रे रखि पारिबा नाही मंडली रे के प्राचीन पढंतु प्रथम पितर 5 रे 1 जल्दी पढो बहुत कथा कहिबार अछि ओतएव जने सह प्राचीन पुणी ख्रीष्टଙ୍କ दुख भोगर साक्षी एवं आगामी गौरवर अंशाधिकारी जे मु तुम मानक मध्य रे थिबा प्राचीन मानक अनुरोध पितर कहउछंती मु जने प्राचीन ता माने यीशुकर शिष्य माने गोटे गोटे प्राचीन थिले प्राचीन मानकर हस्तार्पण रे लोक पवित्र आत्मा पांती एणु करी पाउलो तिमोथी को कहिले प्राचीन मानकर हस्तार्पण द्वारा जो आत्मा को दान तुमको मिली
आज्ञा एते हाई लेवल रो पोस्ट होची प्राचीन आज जीएसए प्राचीन बोलौछंती गोरु बेपार करिवा लोक प्लॉटिंग बिजनेस करिवा लोक जमी बेपार करिवा लोक मंडली ताको पालक बनी दउछंती बाइबल ट्रेनिंग नाही आह्वान नाही से पालक हो जाउछंती वंश छळ बळ दळ देखाई कि मंडली जेमति रहबा कथा सेमति नाही फॉर्म बिगड़ी जाय विश्वासी माने जेमति रहबा कथा सेमति नांती विश्वासी बोली कहले काहा को आपण भाबुछंती क्रिश्चियन को नाही जने जे परित्राण पाइछि जे जलरे डुबित होइछि जे पवित्र आत्मा पाइछि जे साधु मानकर अधीन होइकि रहउछि जे संपूर्ण भावरे प्रति गिरजा उपासना रे जाय जे संसार रु पृथक होइछि से हला विश्वासी से हला विश्वासी वर्षरे थरे गिरजा जीवा लोको मस्किटो क्रिश्चियन विश्वासी नुहे कोन क्रिश्चियन मस्किटो क्रिश्चियन मस्किटो माने मशा मशा माछी मशा कामुड़े रक्त पिए केई के क्रिश्चियन माने मशा परी मस्किटो क्रिश्चियन खाली प्रभु बोस गिरजा रे जिबे जिसुंकर मांस और रक्त पी के आसीबे एमान को मस्किटो क्रिश्चियन बोली ना केई के गुड फ्राइडे क्रिश्चियन केई के ईस्टर क्रिश्चियन केई के क्रिसमस क्रिश्चियन आपण की प्रकार क्रिश्चियन यदि आपण प्रकृत विश्वासी होई नांती शयतान बिगाड़ी दैछे से फॉर्म बिगाड़ी दिए नंबर 1 मंडली रो नंबर 2 परिवार मानकर नंबर 3 प्रत्येक व्यक्ति करो से फॉर्म बिगाड़ी दिए नंबर 2 से शून्य कर दिए नंबर 3 से अंधकार नहीं आसे अंधकार कौन रोमियो 13 और 12-13 अनुसार अंधकार होची पाप गलातियो 5 अध्याय अनुसार अंधकार होची व्यभिचार असुचिता अंधकार होची घृणा अंधकार होची शयतान ये पृथ्वी अंधकार करी प्रभु सृष्टि करी नथिले शयतान बिजुली परी पड़ते ए पृथ्वी जनशून्य हे गला निर्जन हे गला सुनसान हे गला अंधकार हे गला थिला नहीं हे गला अच्छा प्रथम पृथ्वी शयतान रो पतन द्वारा विनष्ट हे गला हेले प्रभु कौन कले ए पृथ्वी को से दुख रे देखिले जे शयतान पड़ी की नष्ट कर देला काहे कि शयतान स्वर्ग रे तो सिंहासन पाइला नहीं 14 अध्याय रो 11 12 13 जिसाय रे से सिंहासन खोजुथिला स्वर्ग रे किंतु प्रभु ताकू पृथ्वी रे निक्षेप कले से सिंहासन पाइला नहीं पृथ्वी को आसिकी नष्ट कर देला ध्यान रे सुनिबे बेले बेले कहीं कहती नहीं कि कुम्हार सहित झगड़ा हेले कुम्हार को जदि मारी पारले नहीं तार हांडी को भांगी दे शयतान सेमती काम करूछ परमेश्वर किछि करि पारिबो नाही से परमेश्वर को सृष्टि पृथ्वी को नष्ट कर देला सुनंतु परमेश्वर दुख कले सत किंतु से ए पृथ्वी को जल रे पूर्ण कले ए जल कथा केबे हेले कहिबी एटा गोटे बड़ गभीर कथा ए जल कुआडू आसिला ए जल कोठी थिला ए जलर उत्पत्ति केमती आज कहिबी नहीं आज खाली पृथ्वी कथा टिके सुनत जल आज्ञा काहे की जल को रखा गला छारखार ही जाइछि बिजुली पड़ी ताकू ठंडा करिबा पाई जल रखा गला पृथ्वी पूरा नष्ट कर देला शयतान जल उपरे परमेश्वर गोटे वॉचमैन को रखिले सिक्योरिटी गार्ड को रखिले गोटे प्रहरी को रखिले आउ से प्रहरी हेले सदा प्रभुकर आत्मा लेखा अछि सदा प्रभुकर आत्मा ओडिया रे भूल लेखा अछि व्याप्त थिले बोली व्याप्त नहीं लेखा अछि सदा प्रभुकर आत्मा जल उपरे गमनागमन करुथिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ता माने काले आउ शैतान किछि न करि देउ एनु करी से कोन करूथिले पृथ्वी ऊपर से गमनागमन करूथिले ता माने ए पृथ्वी को नै कि प्रभुकर गुडे महान योजना थिला
एणु प्रभु नीरव रही नांती। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को ड्यूटी दे देले आउ स्वर्ग रे गोटे प्लानिंग कमिटी बसिला पृथ्वी को आमे निर्माण करिबा। कौन करिबा? समस्ते कहतु कौन करिबा? अच्छा, प्रथम पृथ्वी को कौन करिथिले? सृष्टि। सृष्टि। द्वितीय पृथ्वी जो पृथ्वी शैतान द्वारा छारखार हो गला, नष्ट हो गला, परमेश्वर से पृथ्वी को रिपेयर कले। रिपेयर कले केते दिन लागिला रिपेयरिंग करिबा पई? 6 दिन लागिला। तेणु करी आदि पुस्तक 2 अध्याय 4 पद पढ़ंतु। सृष्टि काल रे आकाश मंडल और पृथ्वीर विवरण एही जो समय रे सदा प्रभु परमेश्वर आकाश मंडल और पृथ्वी निर्माण कले। एक आदि पुस्तक सृष्टि कले, 2-4 रे निर्माण कले। प्रभु को लोक माने सृष्टि आउ निर्माण रो पार्थक्य बुझंतु। प्रथम पृथ्वी को निर्माण करि नहंती, प्रथम पृथ्वी को सृष्टि कले। किंतु द्वितीय पृथ्वी जो पृथ्वी नष्ट हो जाइछला शैतान रो पतन रे, से पृथ्वी को से 6 दिन टाइम नहीं कि निर्माण कले। प्रथम दिन कहले दीप्ति है, दीप्ति हैला, अंधकार दूर हैला। द्वितीय दिन शून्य स्थान निर्माण कले, जल को ऊर्ध्व को नेले, किछि जल को बाकी स्थान रे खाली स्थान रे रखिले, समुद्र ना देले, स्थल को पृथ्वी ना देले। तृतीय दिन रे गछ सकल सृष्टि कले। चतुर्थ रे सूर्य चंद्र तारा। पंचम रे जल जंगम प्राणी आकाशर पक्षी। षष्ठ दिन रे पशु, तापरे आदम, शेष रे लास्ट रे हवा। किंतु आज लेडीज फर्स्ट। सबुठार लास्ट के सृष्टि हेछि? लेडीज। किंतु आज कौन? लेडीज फर्स्ट। ए 6 दिन लागिला प्रभु को नष्ट होइथिबा पृथ्वी को रिपेयर करिबा पाए। प्रभु निर्माण कले बोली लेखा अछि। निर्माण कले जे बड़ तगड़ा भाव रे निर्माण कले, भलो करी निर्माण कले। केमती निर्माण कले? टिके आयब पुस्तक को चलंतु। आयब ताहार 38 अध्याय रे से पृथ्वी रो निर्माण संबंध रे कहउछंती। 38 अध्याय रे गुटे मेस्त्री को डाकिले, गुटे कोयर टीम को डाकिले, आ गीत गायन करा गला। जेमती हमर आकाशदीप भाई आछंती, आकाश डेविड रो गीत प्रेमी अटंती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सब बेले गीत को व्यवहार करिसंती। ये पृथ्वी को जेते बेले से स्थापन करिबा पई लागिले, आइब ताहार 36 अध्याय रे 38 अध्याय रे से आइब को कहउछंती। 4 पद पढंतु। जेते बेले आम्भे पृथ्वी रो भित्तिमूल स्थापन कलु, सेते बेले तुम्भे केउठारे थिलो? पृथ्वी भित्तिमूल फाउंडेशन पके कि निर्माण करा गला। ता माने पृथ्वी रो गुटे फाउंडेशन अछि, पॉइंट टू बी नोटेड। ये पृथ्वी रो फाउंडेशन तैयारी करा जाय छी। काहे कि पॉइंट टू बी नोटेड बोली कहूची, ये फाउंडेशन हैला बेलको प्रभु कौन कले? अच्छा, आप कोरापुट अंचल रे, निर्मल भाई कोरापुट अंचल रे घर तैयारी बेले को फाउंडेशन दिन किछि पूजा पूजा करंती कि नडिया कदली भांगंती? सेला तो अन्य संप्रदाय माने करंती। हम ख्रिस्टियन लोक माने कोन करंती? प्रार्थना करंती, गिरजा प्रार्थना करंती, पाळको को डाकंती। एटा हम प्रभु ठरु शिखछु। हमें प्रभु कौन कले? पृथ्वी रो भित्ति मूल स्थापन कला बेले को गुटे मेंढा को बलि कले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। को मेंढा पृथ्वी रो भित्ति मूल स्थापन करा गला बेले गोटिए मेष शाबक को बलि कले। पढंतु से मेष शाबक किए? प्रकाशित 13 अध्याय ताहार 7-8 पद पढंतु। समस्त साधुक सहित युद्ध करिबाकू 8 पद पढि दियो। जो माननको नाम जगतर पतनावधि बलिकृत मेष शाबकଙ୍କ जीवन पुस्तक रे। सुनो, जगतर पतनावधि
आकाश भाई टिके इंग्लिश रे काढिबे ना रेवलेशन 13 वर्स 8 जगतर पतनावधि बलिकृत मेष शावकंक जीवन पुस्तक रे जहार नाम नाही मु जडा कोची मुंड ऊपर पळुची की तमे हां को कि नाइ को मु तो कहबी आका एटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलो यीशु महाराज की हालेलुया इंग्लिश रे 8 only 8 And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Lamb of God slain from the foundation of the world. Who is this Lamb of God? ए मेष शावक किए एवारो जीशु ख्रीष्ट केबे बोली हेले जगतर भित्ति मूल स्थापन कला बेले मेष शावक बोली हेले सुनो 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 जीशु ख्रीष्ट केबे बोली हेले प्रकाशित 13:8 अनुसार जगतर भित्ति मूल बसाइला बेले ईश्वर को मेष शावक बलि करा गले ना यदि फाउंडेशन पकैला बेले बलि हेले क्रूस काई की एंदुको क्रूस रे की सहेले क्रूस रे भी बलि हेले किंतु सुनंतु क्रूस रे जो बलि हेले ताहा गुटे शरीर को नहीं कि से बलि हेले रक्त झराइबा पाई बलि हेले जो रक्त रे ए पृथ्वीर समस्तंकर पाप क्षमा हेई पारिबो ता माने ए पृथ्वी को परमेश्वर सृष्टि करिबा दिन ए ध्यान देइथिले जे ए पृथ्वी रे पवित्र आत्मा प्रहरी हेई कि रहिबे जेमति शैतान आउ स्थान न पाइबो पृथ्वी रो फाउंडेशन पकैला बेले को परमेश्वर को मेष शावकों को बलि करागला सेते बेले जीशुଙ୍କର मो परी आपणଙ୍କ परी मांसर देह नथिला जीशु सेते बेले आम परी देहरे नथिले तेबे से की प्रकार बलि होइछंती ताहा गोटिए आत्मिक बलिदान बलि हेबार अर्थ कोन ए पृथ्वी पाई से बलि होइछंती जगतर पतनावधि पतन बोली कहले फलेन नुह पतनावधि बोली कहले इंग्लिश लिखा अछि फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड पृथ्वी रो भित्ति मूल बसैला बेले यीशु को बलि करा गला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यीशुଙ୍କର से बलि यीशुଙ୍କର स्पिरिचुअल बलिदान थिला से पृथ्वी निमंते निजको ए पृथ्वी रो फाउंडेशन हेबा दिन ही डेडिकेट करि देइथिले निजको पृथ्वी पाई समर्पण करि देइथिले पृथ्वी पाई बलि करि देइथिले सुनो 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 बलि हेबा पशु निज इच्छा रे चली पारिबो दौड़ी पारिबो कथा ही पारिबो किछि काम करि पारिबो ए पृथ्वी पाई बलि होइथिबा यीशु जिए तांको बलि कले से तांको इच्छा रे बंची आसुथिले केबे ठारू ये पृथ्वी रो भित्ति मूल पड़िबा दिन ठारू यीशु बलि हेबार अर्थ ताहा से पितांको इच्छा साधन करी आसुथिले कि दिने ए पृथ्वी को से आसीबे शरीर रे बलि हेबे किंतु स्वर्ग रे पृथ्वी रो भित्ति मूल स्थापन हेबा दिन ठारू से पितांको इच्छा साधन करी आसुथिले एणु करी एब्री तार 10 अध्याय 3 4 5 पड़िबो लेखा अछि सेठारे हे पिता तुमे मो निमंते गुटे शरीर प्रस्तुत करिगलो जे शरीर मु होम बलि रूप रे उत्सर्ग करिबि टिके पढि दियंतु किंतु सेहि सब बलि रे वर्ष को वर्ष पाप स्मरण करा जाय कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो एहा असंभव सेथि पाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती बलिदान और नैवेद्य और न लड़ी मो निमंते एक
ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ପୃଥିବୀରେ ଗୁଡାଏ ବଳିଦାନ ହେଉଥିଲା। ପିତା କହିଲେ ନାଇଁ 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 ସେ ସବୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦେହ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ଦେହ, ମରିୟମର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଦେହ ରେଡି କରାଗଲା। ସେ ଦେହକୁ ଯୀଶୁ ପିନ୍ଧିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ବାପା 5 ଦିନ ତଳେ ଚାଲିଗଲେ 16 ତାରିଖରେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋକିତ ନୁହେଁ। ମନେ ପଡିଲେ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଜି ସଭାକୁ ଆସିଲି। ଶରୀର ଆମେ ପିନ୍ଧିଛୁ ଯେତେ ଏଠାରେ ଅଛ। ଆପଣ ଏ ଦେହ ନୁହନ୍ତି। 2 କରିନ୍ଥୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ ନାହିଁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଘରେ ଯାଇକି ପଢ। ଆମେ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁକୁ ପିନ୍ଧିଛୁ। ଏ ତମ୍ବୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବୁ ଆମେ। ହେଲେ ସେ ଦେହକୁ ମୋର ବାପା ବୋଲି କାନ୍ଦିଲେ ହବ କି? ନାଇଁ, ଆମେ ଏ ତମ୍ବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏ ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେହକୁ ପିନ୍ଧିଲେ। ସେ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର, ଆତ୍ମାରେ ସେ ବଳି ହୋଇଥିଲେ। କେବେ ବଳି ହୋଇଥିଲେ? ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦିନ ବଳି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେହ ଦିଆଗଲା। ସେ ଦେହ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଦେହକୁ ନେଇକି କ୍ରୁଶରେ ବଳି କଲେ। କାହିଁକି? ଦେହ ନହେଲେ ରକ୍ତ ଝରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳିଦାନ 2 ଥର ହେଇଛି। ଜଗତର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଳି ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ମରିଥିବା ପଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କରିପାରେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭୂତ ଛଡାଇଲି, ମୁଁ ଭାବବାଣୀ କହିଲି, ମୁଁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁ ତ ମରି ନାଉ ରେ ବାପା, ତୁ ବଳି ହୋଇନାଉ। କାହିଁକି? ସେ ବଳି ହୁଏ, ସେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦିନ ଠାରୁ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତାହାକୁ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଏ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ପୃଥିବୀର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକାଯିବା ଦିନ ସେ ବଳି ହେଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିଲେ, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ଏ ପୃଥିବୀ ଏତେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଏ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ବେଳେ ମେଷ ଶାବକ ବଳି ହେଲେ। ଖାଲି ବଳି ହେଇନାହାନ୍ତି, କୋଏର ଟିମ୍ ଗୀତ ବି ଗାଇଲେ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାପ ବି ମାପିଲା। ପଢନ୍ତୁ 38 ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ 5 ପଦ, 4-5 ମିଶାଇକି ପଢ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ତୁମ୍ଭେ କି ଜାଣ କିଏ ତହିର ପରିମାଣ ନିରୂପଣ କଲା, ଅବା କିଏ ତହି ଉପରେ ପରିମାପକ ରଜୁ ପ୍ରସାରିଲା? ତାହା ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ମାପି କରିକି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପରିମାପକ ରଜୁ ଦୌଡ଼ି ପକା ହେଲା, ଏତିକି ଲମ୍ବା ହେବ, ଏତିକି ଚଉଡା ହେବ ବୋଲିକି ମାପ ଜୁପ କରିକି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କଲେ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦିନ ବଳିଦାନ କରାଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଇଛି ପଢନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ ତହିର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଦୃଢୀକୃତ ହେଲା, ଅବା ପ୍ରଭାତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଗାନ କରିବା ବେଳେ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବା ବେଳେ କିଏ ତହିର କୋଣ ପ୍ରସ୍ତର ବସାଇଲା? ପୃଥିବୀର କୋଣର ପ୍ରସ୍ତର ବସା ଯାଇଛି। ବାପରେ, ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବସା ଯାଇଛି। ଭିତ୍ତିମୂଳ ବସାଇଲା ବେଳକୁ ବଳି କରାଗଲା। କୋଣର ପ୍ରସ୍ତର ବସାଇଲା ବେଳକୁ ଗୀତ ଗାଇଲେ। କିଏ ଗାଇଲେ? 2 ଗୋଟି ଟିମ୍। କଣ କଣ ଟିମ୍? ଗୋଟିଏ ହେଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ। ଇଂଲିଶ ରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ଲେଖା ଅଛି। ଏମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ କୋଣର ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଏମାନେ ସନ୍ସ ଅଫ ଗଡ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏମାନେ ଆନନ୍ଦ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ, ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ଜୟଧ୍ୱନି ପରେ ଆସିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମେଷ ଶାବକ ବଳି ହେଇ
लोक माने तैयारी हेला बेलकु ही मंडली जुगरे कि दिने आमे जीवु पृथ्वी को शैतान छारखार करिदेला किंतु द्वितीय पृथ्वी रे परमेश्वरଙ୍କର पुत्र गण आनंद रे जय ध्वनि कले से माने जानि थिले कि दिन आसीबो आमे जीवु पृथ्वी ध्वनि कले। प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो। ए द्वितीय पृथ्वी 6 दिन लागि थिला तयारी करिवा पाए जो आमे आदि पुस्तक 1 रो 3 4 5 रु 2 रो 4 जाय दे एटा द्वितीय पृथ्वी। अच्छा ए पृथ्वी जल भितरु जेहेतु बाहरी छी पृथ्वी जल पूर्ण थिला जलरु बाहरी छी ए पृथ्वी केबे नष्ट हैला नहंक समय रे नष्ट हे गला। परंतु प्रभु कहिले नै कि 6 रो 13 रे सेटा पढो नै आमे पृथ्वी को नष्ट करिबा। ए द्वितीय पृथ्वी जो पृथ्वी रो इंचार्ज आदम हवा थिले ए पृथ्वी जल प्लावन रे नष्ट हे गला। द्वितीय पितर ताहार 5 6 से माने जानी जानी भूली जानते जे पूरा काल रे आकाश मंडल और ईश्वर द्वारा जलरु निर्गत और जल रे अवस्थित पृथ्वी थिला। पृथ्वी जलरु निर्गत निर्गत बोली कहिले कोन बाहरी थिला। प्रेज द लॉर्ड। आ जल ऊपरे अवस्थित। अच्छा जलरु बाहरी थिला प्रभु जलरु बाहर करथिले ए द्वितीय पृथ्वी को जल ऊपरे ठीक हेइथिला हो कि नहीं। अच्छा केमती नष्ट पड़ो आओ तो द्वारा से ही कालर जगत जल रे प्लावित होई विनष्ट हैला। ओहो ए द्वितीय पृथ्वी जलरु निर्गत होइथिला जल ने स्थगित होई कि थिला आ जल रे विनष्ट हे गला। एडा केते नंबर पृथ्वी जल रे विनष्ट हैला जोरे। अच्छा 2 नंबर पृथ्वी नह समय रे जल रे विनष्ट हे गला। अच्छा ताहले ता तळको पडछियो पुणी एही वर्तमान आकाश मंडल और पृथ्वी एडा केते नंबर पृथ्वी केते नंबर एई वर्तमान आकाश मंडल पृथ्वी नहंग पर समय ठारू आजी जाए आमे जो पृथ्वी रे अछु एडा केते नंबर पृथ्वी जोरे 3 नंबर पृथ्वी। ए पृथ्वी जल रे नष्ट हेबो नाइ केमती नष्ट हेबो पडंतु पुणी एही वर्तमान आकाश मंडल और पृथ्वी सेही वाक्य द्वारा अधार्मिक लोकमानकर विचार और विनाशर दिन पर्यंत पृथ्वी बोली 3 थर प्रभु डाकिबार अर्थ प्रथम पृथ्वी द्वितीय पृथ्वी तृतीय पृथ्वी। पृथ्वी शैतान परिवार नष्ट हैला द्वितीय पृथ्वी मनुष्यर मानकर दौरात्म हेतु नष्ट हैला तृतीय पृथ्वी मध्य पाप हेतु अग्नि रे नष्ट हेबाकु जाउछि। जीसु आसीबे सुनंदु ध्यान ए पृथ्वी रे 1000 वर्ष पाई ए पृथ्वी को से रिनोवेशन करिवे सेटा हैला नूतन पृथ्वी। ए पृथ्वी को 1000 वर्ष पाई एबे जो प्रकार आमे वाक्य रे देखुछु ए पृथ्वी का विनष्ट हे जीवो केमती विनष्ट हेबो मु आपन गोटे पद पढी देबी आज हुए तो प्रभु दास ताहा कहि पारंती है ना अग्नि निमंते रखित होयछि बोली कहा गला। अच्छा ता तळ पड़ी चलो झियो पृथ्वी कोन हेबो किंतु 10 पद पड़ी दियो प्रतिदिन चोरर परि उपस्थित हेबो सेही दिन आकाश मंडल महा शब्द सह लोप पाइबो पुणी मौलिक वस्तु सबु प्रचंड उत्ताप रे तरळी जीव एवं पृथ्वी और तन्मध्यस्थ मनुष्यकृत वस्तु सबु दग्ध हेबो। एही समस्त विषय एही प्रकार लुप्त हेबारु ईश्वरଙ୍କ जो दिन रे आकाश मंडल जळी उठी लुप्त हेबो और मौलिक वस्तु सबु प्रचंड उत्ताप रे तरळी जीव सेही दिनर आगमनर अपेक्षा करी
ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ତା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 3 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେବ। କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଇ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ। ପୃଥିବୀ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ। କେମିତି ତରଳିଯିବ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍। ଏବେ ସବୁ ଦେଶ ଏଟମ ବମ୍, ପରମାଣୁ ବୋମା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ରେଡି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡିଲା, ମନେ କର ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ପଡିଗଲେ ଯେମିତି ଛାରଖାର ହେଇଯିବେ, ସେମିତି ହେଇଯିବ। ଆମ ଦେହର ମାଂସ ଖସି ପଡିବ, ହାଡ ବିଳିଯିବ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପରମାଣୁ ବୋମାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ପୃଥିବୀ ତରଳିବ। ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ହେତୁରୁ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ, ତୃତୀୟ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ହେବ ତାହା, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପରମାଣୁ ବୋମାର ବିସ୍ଫୋଟରେ ପୁରା ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ଅର୍ମିଗେଦନର ଯୁଦ୍ଧରେ ସମୟ ନାହିଁ ସେ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଠ ପଢିଥିବା ଲୋକ ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ ବାଇବଲ ପଢିଥିବେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ମିଗେଦନର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ତାହା ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ଜଳି ପୋଡିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅଗ୍ନିରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହା ରାପଚର ନୁହଁ, ତାହା ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ। ଆସିବେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଥୁଆଯିବ। ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ପାଦ ରଖିବେ। ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଜିଖରୀୟ ଭାବବାଦୀ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚରଣ ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ଥୁଆଯିବ। ସେ ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ଆପଣାର ଚରଣ ଥୋଇବେ। ପଢନ୍ତୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦ। ପୁଣି ସେଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜେରୁସାଲେମର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜୈତୁନ ପର୍ବତ ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ଥୁଆ ହେବ। 14:1 ପଢନ୍ତୁ। ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି। ସେ ଆସିବେ, ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ଠିଆ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଆଗମନ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ଅଛୁ। ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେବ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ପଳାଇବା। ସେ ଆସିକି ପାଦ ରଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ, ଜୈତୁନ ପର୍ବତରୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୂତମାନେ ଆସିକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ନିର୍ବୋଧ ଗାଲାତୀୟ ମାନେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେବାର ଦେଖିଥିଲ, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ। 1 ଅଧ୍ୟାୟର 9, 10, 11। ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରୁ ଘେନିଗଲା। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଦେଖ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଜିତ ନାମକ ପର୍ବତରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ କେଉଁ ପର୍ବତରୁ ଯାଇଥିଲେ? ଆଉ ଜିଖରୀୟ 14:4 କେଉଁ ପର୍ବତରେ ଚରଣ ଥୁଆଯିବ? ଜିତ ପର୍ବତରେ। ମେଘ ହେଇକି ଗଲେ, ମେଘ ହେଇକି ଆସିବେ।
জিত পর্বতরু গলে জিত পর্বতরে আসিবে প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ যেତେବେଳେ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ହେବ অর্মিগিদনର যুদ্ধ ହେବ পৃথিবী প্রচন্ড উত্তাপরে তরଳି ଯିବ পরমাণু বোমার আটাক ହେବ সেତେବେଳେ মণ্ডলী ଲୋକମାନେ রাপচার ହେଇ ଯାଇଥିବେ কিন্তু প্রকাশ আগমন ହେଇ নথিব যেউ জৈতুন পর্বতরু যিশু যাইଥିଲେ মেঘ খଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ମେଘମାଳରେ ପୁଣି ଆସିବେ ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେବେ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ନୂଆ କରିବେ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ଜିସାୟ 65 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ସମ୍ଭବତଃ 65 ର 17 ପଦ आम्भे नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी सृष्टि करू और पूर्व कालर विषय सब स्मरण कराजिब नहीं किबा मनरे पड़िब नहीं मात्र जहा आम्भे सृष्टि करू सुनो एई जो पृथ्वी आसी कि से सृष्टि करिवे ए पृथ्वी 1000 वर्ष पाई ए पृथ्वी रे कोन हेबो जानि छंती ए पृथ्वी रे केई कांदिबे नाही 19 पदरे लेखा अछि ए पृथ्वी रे रोदनर शब्द सुभाजिब नाही अल्प दिनर शिशु मरिबा को चाहिले भी मरण आसीबो नाही कम से कम 100 वर्ष बंचिबो 20 पदरे लेखा अछि तापर लेखा अछि लोक माने घर तयारी करिवे केही चोरी करिवे नाही 22 पदरे लेखा अछि से मानकर फल से माने भोग करिवे से मानकर आयुष वृक्षर आयुष तुल्य हेबो आउ तापर लेखा अछि कोन कि 24-25 पदरे केंदुआ बाघ मेंढा छुआ एकत्र चरिबे सिंह काहाकू खाइबो नाही बाघ काहाकू खाइबो नाही साप काहाकू कामुडिबो नाही ए पृथ्वी रे प्रभु यीशु राजा हेबे आ आमे ताहांकर प्रजा हेबा स्वर्गरु दूत माने आसीबे पितर पाउल जोहन जाकुब आसीबे आपण माने मध्ये जदी आगमन रे जाईथिबे आपण माने भी आसीबे 1000 वर्ष पई पृथ्वी रे राजत्व करिवे ए पृथ्वी रे शैतान को बांधी करी पाताल कुंडरे जेल करा जिवो ए पृथ्वी रे आउ से नथिबो आ रोग रहिबो नाही दुख रहिबो नाही शोक रहिबो नाही मृत्यु रहिबो नाही क्रंदन रहिबो नाही पाप रहिबो नाही ए पृथ्वी रो राजा प्रभु यीशु 1000 वर्ष पई हेबे एटा हैला चतुर्थ पृथ्वी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया न बुझिबा लोक कोंतो हालेलुया मु जाने समस्त को एटा मुंडरे पोसु नाही हो किछि लोक को तो पोसुची ना काम आसीबो परे काहे कि मु केबे हेले गुडा कहिबा को सुजोग पाउने सब बेले मन परिवर्तन करो कहि 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 आमे परिवर्तन हेइ गलु सिना ए सुनवा लोक जाको हेउ नांती बोलो यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड ए पृथ्वी 1000 वर्ष रो वैलिडिटी थिबा पृथ्वी केते बढ़िया हेबो से पृथ्वी रे केते वर्ष बंचिबा आमे 1000 वर्ष मनुष्यर आयुष पुणी गछ परी अच्छा को पिला माने बेसी फिटनेस प्रेमी वॉकिंग करंती जॉगिंग करंती रनिंग करंती बेसी वर्ष बंचिबा पाई हाथ उठाओ टिके उठाओ उठेबे नहीं ठीक अछि छाड़ो ताले कोई भी नहीं मो प्रेज द लॉर्ड घोड़ा बेसी फिट थाए केते वर्ष बंचे अल्प वर्ष 100 वर्ष भी बंचे नहीं से अजगर साप सोई थाए 1000 वर्ष बंचे प्रेज द लॉर्ड मनुष्यर आयुष प्रभु जेबे नेबा को चाहिबे के अटकई पारिबो नाही मो बापा सोई थिले मरि गले सुगर नाही बीपी नाही हार्ट प्रॉब्लम नाही कोलेस्ट्रॉल नाही भेंडिया लोक परी आखी मु चश्मा पिंदुची तांकर चश्मा लागी नाही मो चुटी पाची जाईची तांकर पाची नाही मो चुटी झोडुची तांकर झोडु नाही मु एमती कले पूरा चंद्र बिंदु देखा जाउची तांकर देखा जाउ नाही से चली गले सोई थिले मरि गले मु कहिबा पई कोन चाहे ए दुनिया रे हमर आयुष बेसी नाही किंतु जदि चतुर्थ पृथ्वी रे आमे स्थान पाइबा के स्थान पाइबो जानि छंती जो माने यीशुको सहित विवाह करि सारी थिबे से माने आसी के पृथ्वी रे 1000 वर्ष राजत्व करिवे एबे सरपंच एमएलए एमपी 5 बरस पई टणा ओटरा होछंती हमर साम्राज्य 1000 वर्ष रो सिंहासन रहिबो
ଆଉ ୱିଥାଉଟ୍ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ରହିବ। ଖାଲି ତାଳି ମାରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ଶୈତାନକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। ଖୋଲି ଦେଉ ଦେଉ ସିଏ ତାର ଉତ୍ପାତ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡିବ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ହିଟଲର ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରେଡି ହେଲା, ସେମିତି ତାର ଦଳ ବଳ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ଏଥର ଆମେ ହରେଇବୁ ଭୋଟରେ ବୋଇଲା ପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ସେ ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ହଉଛି ଗୋଗ ମାଗୋଗ। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ନାକର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସଂହାର କରିବେ। ସେ ଜଳି ପୋଡିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବିଚାର ହେବ। ବିଚାର ହେଲା ପରେ ଏ 4 ପ୍ରକାରର ପୃଥିବୀ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ କରାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ନା ଶୟତାନ ଥିବ, ନା ରୋଗ ଥିବ, ନା ଦୁଃଖ ଥିବ, ନା କଷ୍ଟ ଥିବ। ସେ ପୃଥିବୀ କାହାର ଆଜି କହିବି ନାହିଁ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଠୁ ଟିକେ ଉପରେ ଗୋଟେ ନଗର ଅଛି, ନୂତନ ଜେରୁସାଲମ। ସେ ଜେରୁସାଲମ ଆମର ଭାଗ ହବ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି, ସିଓନ ପର୍ବତ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଭାଗ ହବ। 1,44,000 ଲୋକ ସେ ପର୍ବତରେ ରହିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ରହିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ 4 ଭାଗରେ ଦେଖାଯିବ। ସିଓନ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲମ, ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି, ମଶା ନାହିଁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହବ ନାହିଁ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଟଏଲେଟ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ରାନ୍ଧିବା ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଔଷଧ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ସେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, ପାପ ନାହିଁ, ଅସୁଚିତା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏ ଦୁନିଆର ସୁଖ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ହଜାର ହଜାର ଗୁଣ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରିବା। ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଉପରେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲମ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲମ ଠାରୁ ଉପରେ ସିଓନ ରହିବ। ଆଉ ସିଓନରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ 144,000 ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଆଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କେତୋଟି ପୃଥିବୀ ହେଲା? 5ଟି ପୃଥିବୀ। ଏ 3 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉମାନେ ପଟା ଜମି କରିକି ଟେମ୍ପର ହଉଛ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନ, ମଦ ବେପାର କରୁଛ, ପାପ କରୁଛ, ଏ 4 ନମ୍ବର ଆଉ 5 ନମ୍ବର ତମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥାଉ ଥାଉ 4ର୍ଥ ନମ୍ବର 5ମ ନମ୍ବର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ। କିଏ ରେଡି ହେବ? ଯିଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିছে। ମୁଁ ଅଧିକ କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ଭାବିକି ମୁଁ 3ଟା କରିଦେଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ 5ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ମୁଁ ସେ କାମରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଟିକେ ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶେଷ କଥା ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାଧୁ ମାନେ ହିଁ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତାପରେ ସାରିବି। ନୋହ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ରେ ଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀକୁ ବି ଦେଖିଲା, ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀକୁ ବି ଦେଖିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 2 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେଲା ତା ସାମ୍ନାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇକି 3 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ହେଲା। ସେ ନହ ପୃଥିବୀର ରାଜା ଥିଲା। ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀର ସେ ରାଜା ଥିଲା, କେହି ନା ଥିଲେ। ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବିତାଇବା, ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀକୁ ବି ଯିବା, 5 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀକୁ ବି ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପୃଥିବୀ ଅନିତ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଜୀବନକୁ ସୂଚୀ କରୁ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି 5 ମିନିଟ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ରଖୁଛି ହେ ମୋ ଜୀବନ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ।
आपणाको समर्पण करू। ए पृथ्वी अस्थायी अटे, ए पृथ्वी भ्रष्ट हो जाइछे, किंतु जो चतुर्थ पृथ्वी जहार राजा जीशु हेबे ताहा पवित्र अटे। पवित्र लोक माने स्थान पाइबे एवं जो नूतन पृथ्वी स्वर्ग रे हेबो ता धार्मिकतार आवासस्थल अटे। आपणक जीवन जदि अशुचि रहिबो आपण एई पृथ्वी रे ही नष्ट होइबे। एणु आपणा जीवन को प्रभु हाथ रे रखंतु, समर्पित होबंतु। रखुछि हे मो जीवन प्रिय प्रभु तुम पाद तले। रखुछि हे मो जीवन प्रिय जीशु तुम पाद तले। पापर निया জীবনে নেই, পাপর নিয়া জীবনে নেই, মো জীবন আজি জলে। রখুছি হে মো জীবন প্রিয় প্রভু তুম পাদ তলে। রখুছি হে মো জীবন প্রিয় যিশু তুম পাদ তলে। মরিচিকা নিরাশা যে ভরিছি এ ধরা কোলে। আশা মতে দিও প্রভু তুম বাহু ছায়া তোলে। নিরাশা যে ভরিছি এ ধরা কোলে। আশা মতে দিও প্রভু তুম বাহু ছায়া তোলে। জহি চির শান্তি মিলে। রখুছি হে মো জীবন প্রিয় প্রভু তুম পাদ তলে। রখুছি হে মো জীবন প্রিয় যিশু তুম পাদ তলে। পাপর নিয়া জীবনে নেই, পাপর নিয়া জীবনে নেই, মো জীবন আজি জলে। রখুছি হে মো জীবন প্রিয় প্রভু তুম পাদ তলে। রখুছি হে মো জীবন প্রিয় প্রভু তুম পাদ তলে। प्रभु लोक माने ए पृथ्वी बारंबार विनष्ट होउछे। यदि पापरे आमे रहिबा ए पृथ्वी सहित पापी माने भी विनष्ट हेबे। एणो पापर फेर से अपेक्षा करुछन्ते। জানিছিলু পিতা তুমি বাট মোর চাহি। তুম দয়া ক্ষমা পাই ফেরিছি মো সৃজলে। জানিছি মো পিতা তুমি
দয়া ক্ষমা পাই ফেরিছি মো সৃজলে জহি চির শান্তি মিলে রখুছি হে মো জীবন প্রিয় প্রভু তুম পাদ তলে রখুছি হে মো জীবন প্রিয় যিশু তুম পাদ তলে পাপর নিয়া জীবনে নেই পাপর নিয়া জীবনে নেই মো জীবন আজি চলে রখুছি হে মো জীবন প্রিয় প্রভু তুম পাদ তলে রখুছি হে মো জীবন প্রিয় যিশু তুম পাদ তলে। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ହେତୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ତୃତୀୟ ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ହେତୁ ଅଗ୍ନିରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଯେବେ ଯେବେ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ତହିଁର କ୍ଷତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ସେ ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ জানিছি মো পিতা তুমি বাট মোর চাহি তুম দয়া ক্ষমা পাই ফেরিছি মো সৃজলে জহি চির শান্তি মিলে রখুছি হে মো জীবন প্রিয় প্রভু তুম পাদ তলে। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଏ ପୃଥିବୀ ଦିନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଏ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଆମେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସଚେତନ କରାଇଅଛ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବଳ ପାଆନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତୁ ମୋ ପିତା ପୁତ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଘୋଷଣା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାଠୁ ତୁମର ବଳବାନ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ ଆମେନ୍।